Shit out. Continua a fare ligaw mentre sto lì. Hindi sumama si pare Ken. Masarap così. Ligaw pa sa'yo kahit kailan. Ma per i genitori? Per i genitori devono essere. Però... Di wag mong sagutin para liligaw. Paano pag hindi sagutin ng parents? Fra 2 giorni scopano, 3 giorni ce la faccio grande. Sabi doon? Ano ba? No, joke lang. Oh, i migliori cazzati di John. Wala, Di bebe. Kenneth, volevo dire. Da mettere su Facebook. YouTube, YouTube. E chi te la guarita? Parang chocolate. Joke. Kagat? Kagat? Hindi nga parang chocolate na nakadikit. Chocolate ba? Tingnan. Ew, sakit niya. Sakit. Uy, Parang may hotdog siya. may handog dito. May egg din ata. Ata. 2 in 1. Wala, 2 in 1. Oh, lalaki. Tayong dalawa. I-rec ko na pala talaga. Tuleki lang. Orgazzo. Tuloy-tuloy. Tulit ko na. Mika, quando ti risucchiano la pasta. Mare. Tayo rin. Così faccio sempre le mie paste. Kumain ka lang, Alexander. Magtiis ka nga. No! Ayoko magtiis. Ang ganda na po. Albor. Tara na lang mag... Tama, mag. Perché hai preso la mia acqua? Balik mo. Oh, Benson e Chris sono andati a fare chicks. Dove ka saan nanda? Chris sta pezzando tutta pure la Saan pupunta? Nag-chicks. Cellphone ng ate mo yan. Paano nga